হরো প্রায় 10টা কাছাকাছি ওরও চিনি কিছু বরক নি উপর আক্রমণ খাইগা এমনভাবে মর্মান্তিকভাবে আক্রমণ খাইগা जों गणतंत्र डेमोक्रेसि नतुयै राजनीति खायो एवं जों डेमोक्रेसि बायनो जों राजनीति खाय थांनाय दिनै त्रिपुरा मथानि एवं राजानि कक राजानि बदल डेमोक्रेसि बो जों नायथानाय जों केबबाय वालाय सुलाय बुलाय जों राजनीति खायनायनि फाया अबनो दिनै उपदेश एवं राजानि उपदेश एवं राजानि बदलनि जेटा नाहारमु अबनो आसल मुं इनके जोंनि मिया जेभाबे आक्रमण खायगा दानि बरक सिनिजाक बरक ताबुदी हिनपन्त उमति फुना ताबुदी हिनपन्त मानिया हाइके आक्रमण खायगा खरचनि याक बायका ते खरचनि बखरक तीनटा सिली क्लायै बिनि ताबु बनो आं खवाइबा बर्ती खायगा खायसेंग 12टान समय बर्ती खायो बनो अलरेडी रेफार खायो आगरतला रहका ताबु सिटी स्कैन एवं बिनि एक्सरे रिपोर्ट आबोनि बागै आगरतला मातलांका ताबुबो साइमेयाखौ बिनि बखरखौ बुसुक थुइ जमा अंका बिनि बखरक लीलागै मान दङ जेहेतु बो बेलाय सिरियास कन्डिशन दङ ओंखाय आबोकी त्रिपुरा राजनैतिक दल एवं आबोकी गणतंत्र राजनैतिक आखायजा पुलिस प्रशासन पुलिस निजी दं माने बुसकाङोसे बाहायकै बुरि तनि खेबा पुलिस बो अबसे आनि क पुलिस बाहायकै बुरि तनि खेबा पुलिस सब किछु बेले आबोनो आंनि बोखाव बेलाय दुख सिगा এই বরংনো বুফুরু অন্তত পুলিশ মানা খাইনা দङनि भाइके माना खाइ मालिया बरंनि जे स्वयं थाङैছে बंनि बसांग এই বরংনো बुखा যেখানে 4 জন উইন্ডেড খাইগা খরকসা তো একদম সিরিয়াস কন্ডিশন আর 3টা বাইক যেভাবে বখকা এই বাইক বখক হইছে তিনি অরও চেয়ারম্যান নিজেসে স্বয়ং অরনি লোকাল চেয়ারম্যান স্বয়ং मीमांसाखौ खायनाय हिनि बनिजी भाइছে ताबु 5 घंटा अंका जों भाइ माने 5 घंटानि परेबो बरक जों मीमांसानि लामा भाइया ओंखाय तिनि सालो बरक सभा नायनाय तिनि सारिगते बिसे सभा नायनाय जों कि नों सभा नायखाय जों सभा नाया आबो कुन क नों गोवा सुदिता जों गणतंत्र डेमोक्रेसि जों नन ताबु पर्यन्त त्रिपुरा मथारक याक्ति सायाखौ ताबुबो এই राजानि कग्न तुइ टंखौ एवं राजानि जेता उपदेश तुइ टंखौ महा चिनि बुबागरानि कग्न ताबुबो जों बुजागैन टंखौ सबायजां टंखौ उसांग गारि 3टा गारि सबायगा तबो जों सबायजां टंखौ ताकुरक এই যে नरक वासुलायदि जेखाने अर बिरोधी दल जे टंनाय रक नरक वासुदि नरक सिमित दिन लाई थांगन हिनता मनेखादि आनि चेराय रक आनि सिकला रकनि थै बेलाय गरम এই थै किन्तु जेदिनो थै गरम गानो नों रुटि बागला अवश्य कक जत ताखुरं थानि आनि रिक्वेस्ट दंनाय फायदि दाखौ बायतखौ जों पार्टी बे पार्टी निनि पार्टी ननो बुट दिखाय नों माननाय आनो बुट दिखाय नों माननाय आं माननाय आनो जे बुट दिनाय आं माननाय ननो बुट दिखाय नों माननाय अर तो कुनु बुलायलायने कक करि ताबु बचिनि ताबु बचिं नंनो कय दंखौ फायदि এই সমস্ত वालायलायने कारबारता थांदि अवश्य कक যতন হামবাই তাকুগ্রক চিনিও হালহালি এবং আসারামবাড়িনি ক্যান্ডিডেট আং অনন্ত দেববর্মা আঙै কয়ো অর যে দানি প্রার্থী নাই বন आं बार कयो फायदि समझोतानि बिसिङ मीमांसानि बिसिङ जों खरंनिनो निर्वाचन गायनाय अब आनि अनुरोध এই এলাকাनि बरक এবং এই हालहाली आसारामबाड़िनि जनगणनि उपर आं ताबुबो कयो फायदि तावालायदि ता सुग्लायदि फायदि जों गणतंत्र बिसिंथि जों बोरलायानो एवं प्रचार खालायानो आसंनो हामबाय अब लोकसभा निर्वाचन এই सीट विधानसभाও जिते जाक लोकसभा निर्वाचन ब 7,000 बाय हारि जाक এই मेबार कुमार जमातिया एवं इवेन रामचंद्र गात आरो लोकसभाও जिते जाक विधानसभाও जिते जाक लोकसभाও যেখানে 8-9 হাজার बाय हारि जाक যেখানে সংখ্যা गोबां हारि जाक যেমন অঙ্গ কামদাই সিমনা সিট ঠিক এই ধরনের হারিকা যত সিট বড় অন্তত সিমনা এবং মান্দাই টাকারজালা তারপরে নিনে অম্পি তারপরে তামহিনাই খুলাই চাম্পহর এবং প্লাস করমছড়া
এই যে এই যে 7টা সিট বড় হারি যাক এই বরক তাবুক যে রেসপন্স দি টঙ্কা বরক তাবুক যে চিহ্ন জনগণ এমনভাবে রেসপন্স দি টঙ্কা জনগণ যে তাকলাই নির্বাচন ত্রিপুরা মঠা যে খাইপানো এবং বুবাগারানি নেতৃত্বে যে খাইপানো এডিসিও আতুক নাই অব নির্ঘাত অব কেবল রুকি মাইয়া পার্টি বাই বরং এলায়েন্স মানে ও এলায়েন্স উমিয়ানি বাগৈ রাজা অনেক কিছু বুদ্ধি পলিসি খাইকা যেখানে বংনি সরকার যেখানে বংনি পার্টিনি লিডার প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি কইই সাকা ও ত্রিপুরাসানি যেটা মানথাই যেটা টিটি এডিসি যেটা রিমানি ও টিটি এডিসিও শুধু ত্রিপুরাসানি বাগৈ সিরিজাক অমনি বাগৈ ফাইদি যে রিজনাল পার্টি তমানি जों पाल खालाय बुथ बाथा নাই অমনি বাগৈ ও ত্রিপুরা হা ফাইগা তারপরে আইএনপিটি ফাইগা এবং বড় ফাইনা হেনি কগ্রিবই চিংবাই অলরেডি রাজবাড়িও নিজে স্বয়ং ফাইই প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি এবং বিনি মিনিস্টার এবং বনি এমএলএ যত আচুগই প্রেস কনফারেন্স গসি যাক যে जों নরবাই পালন খাই যেই মাত্র অব ও বলাই নুগিয়া যেই মাত্র অন্যদিকে বড় ভাই প্রেসারি জাকা আবখাই রাজানো কাগৈ বড় নিজে তেওয়াইসা এলায়েন্স খাই তাবু খাই 14 সিবু আগে খাই বড় 22টা হিংসা মানে ও 22টা করিকা তাক 14 বংনি বিসিङ गोबां मा বড় অহর থাকা টংলিয়া অর্ধেক মান বড় কমাখা অর্ধেক বড় কমাই তঙ্গু তাবু তেবু কমাও যত সিট এমনকি এই সমস্ত ঘটনা খাইমান পরে মিয়া যে ঘটনা খাইমান পরে ওর যে প্রার্থী বকি জিতি নাই হিন মনে খাইও জনগণনি বখাও তেব আকর্ষণ ফাইকা ত্রিপুরা মঠা এবং মহারাজ বুবাগারানি উপর তেব ফাইকা নিনিমু অবন সাব যত ফাইদি জুগ্রি ফাইদি খাইপাইদি এবং ত্রিপুরা মঠানো गोबां बुथ दिबै जयजुक्त खायथन हिनै आनि কক मोथां